نعوالو قدرو أيو نمنتاي أيخون كم تقولوا أودت أيفلتي سلامنتاي سلام كميك أنيهم أنا سلامي إكزابيري مسك لما أنت ما بحدش فيديو مت أنيهم مالتيو كلاتكم لايك مقراي ترسعون كلكم يدي شكرا نثات لما أنت دماني بزعوات اسمي كنا ناقرينا مالتيو لما أنت أدونا عليكس اسمي لخياتو كم يعني رياكشن تاي كم زبالة حبيرنا كنرينا مالتيو قولة بزعوات اسمي طقموتاتون لا حدا نقر كلكم يدلي مالتيو نمنتاي اسمي نتقلق سوا سلالنا نمنتاي نتقلقو سلمنتاي كوم عين تايد بهان نقبر طقموتات خانتا أيو لبل بفلاي دما أودات يحواتي مالتيو بس دما أما أخل دما لهون فيديو لا كاريكم يا مالتيو سسنين عوم لما عندي عاوز حلفة عينهم برانك جيرهم مانيرهم برانك دماني يوم مرعنا طبو أين بران كم تطبونا يوصل لي كنا مرعى بدي سواقي خنقبلنا يوم مانيرهم صار ما دخلوا لفيعة دخلوا دخيمة كم عينة كل وخلو كم عينة حسب كأرو لخلو بدعمي جاتنا ريدا استعتنا بعنيرنا بوزح سب دماني مرع خادرو كي حلبة دردي خان بيخيا دردي خان بيخيا يدو بوزح سبنتني ينيرو سلزي مات نايسو نجر يو كتبك خلو قدني اللي هاخد قبله جن كم حسب كله زلالي أو برانك ندهر كوينو فيديو نحط سر حاليها خوينكا كم ساعة نجرات قدني خجات ماتين بر أدي خانات نبعلكا ويدما ولادكا بالتالي كنا ማንኛው ጓናሰብ ክነብዕ ደስ ይብለካን ኣይኮነ እንደክነብዕ ክኹርም ደስ ይብለካ ይክስሐቅ ኩሉ ግዜ ኢኻ ደስ ልብለካ ማለት እዩና ወላ ንዓኻስና ኣምራውለ ክስሐቅ ከሎ እዩ ጽቡቕ ስምዒት ልስምዓካ ክብለኩም ይደልና እሱ ድማኒ ከምኡ ዓይነት ነገር ስለዝገበራ ሎማ ዓንቲ ብድራ መሊሳኒ እቶ ማለት እዩ ትብድር ድማ ያው بخلت نجاري حدا مع النطقم خالي دما نعون ختنا دد ما هنا تسمي لخياته تسمي لخياته ما بتعمي عقرقيرو بتعم بقى تزيق وحف قوة سلمنتاي لخي خني سلمنتاي كوم وتجبري منامن بقى نري لس يتوقع خوينات تنست سلا لخونة زنبر زي توقع يا خوينات نمنتاي مسألة ما هيك كوم وغير كيلو مالتينا سلازي تسمي بوزح تقمتاتي دلوا نتم دك توعتي دماني حدا ويكل تملالات قودا كونكم يخليه ماتيو بات قودا أنا جمرمو بدي حريقة نفط تقمتاتو منياتو تقمتاتو سدل بزح كافت قوداتو بزعبا قوداتو اللو ليكونا دك توعتي حواتنا كافشتان تاريم قودات لولوا ناي شتا ناي تسمي كشتتان كله ويدماني تسمي خلك يخلو كم بهلاوي ويدماني ناي قدم ባህሊ ለምንታይ ወይድማኒ ከም ዛዕያ ሸታት ነገር ለምንታይ ንቕባእ ልብል ኣተሓሳስባ ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋትይ እኒአኩምና ክትቀርፍዎ ኣለኩም ኢለ እየ ዝሓስብ ምክንያቱ ከም ባህሊ ወይ ከም ባህላዊ ነገር ወይ ምንም ዘተሓሕዝ ነገር የብሉን ካብኡ ከዓ እቲ ቀደም ኣቦታትና ንሕትርእዎም ነርኩም ኮይንኩም ኣብ ማእኸል ርእሶም ጠስሚ ይገብሩ ስነ ኣእምራዊ ንርእሶም ንነብሶም ምናምን ሕዛ ኣዴታትና ከመይ ጡሽ ይኣትዋና ጥጡሽ ንሱ ንምንታይ ከም ዝጠቕሞ ትፈልጥዎ ኣለኹምና ስለዚ ካፍቲ ሽታ ኣንጻር ዘይኮና ክንሪኦ ዘኒኤና ካፍቲ ጥቕሚ ኣንጻር ኢና ክንሪኦ ዘኒኤና ማለት እዩ ጠስሚ ክንጥሰም ከለና ካብ እግርና ክስካብ ጥፍር እግርና ካብ ርእስና ይቅርታ ክስካብ ጥፍር እግርና ዘሎ ህዋሳትና ኩሉ ኣካላትና እዩ ጥቡቕ ዝኾነ ስምዒት ልስምዖ ማለት እዩ ብፍላይ ኣዴታትና ብደንብ እንድሕር ኣቢለንኦ ኮይነን ዓጢነንኦ ኮይነን ኩሉ ንዕኡ ዘልዮ ነገራት ኣዘጋጅየን ብፍላይ ሎሚ ሕማቅ ግዜ ስለዝበፃሕና ብዙሕ ነገራት ሕማቅ ነገራት ይሓውሳሉ እየን ሙዝ ይሓውሳሉ እየን ምናምንና ንዕኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ከባዝሑ ዝኽእል ማተጠቐሚ ተጠምሲምካዮሲ ዋላ ሓንቲ ጥቕሚ ዘይብሉ ማለት እዩ እና ፅሩይ ጠስሚ እንድሕር ረኺብካ ኮይንካ እሞ እንድሕር ተዓጢኑ ኮይኑ ብፍላይ ባዕለን ወለድና እንድሕር ተዓጢነን ብዙሕ ነገር ገይረን እቲ ጠስሚ እንድሕር ሂበናኻ ኮይነን እንድሕር ተጠሲምካዮ ኣብ ሂወትካ ብዙሕ ዓይነት ለውጥታት ዋላ ብሕክምና ደረጃ ማለት እዩ ብዙሕ ዓይነት ለውጥታት ኢኻ ትረክብ ንርእስኻ ይኹን ነብስኻ ይኹን ኣቦታትና ንነብሶም ብሙሉእ ይጥሰሙ ነይሮም ፀጉሮም ብሙሉእ ይጥሰሙ ነይሮም በዓል ጋዕሲ እናተባህሉ በዓል መሰንተር ምናምን እናተባህሉ ብዙሕ ጉተና ገይሮም ክኸዱ ከለዉ ክስካብ 70-80 ዝበፅሑ ድማኒ ነብሶም ምንም ኣየኣርጊ ቆንጆ እዮም ዝኾኑ ብዙሕ በቃ ከምዚ ዋላ ምግቢ ይብላዕ ፀገም ሽግር ይሃሊ እምበር ትናይ ቀደም ዘካይደና ኣሎ ገለ ኩሉ ሰሚዕኹሞም ትኾኑ ኢኹም ማለት እዩ
ዳርጋ መብዛሕትኡ ሰብ ምስ ዓበየ ዋኣቶም ንስኩም ዝተሓናኒኹም ገለ ክበሃል ከለው ዘይቲ ናይ ቀደም ዘካይደና ኣሎ እዮም ልብሉና ንሱ ከዓ ብምንታይ ገዓት ይወልዑ ጠስሚ ጥሶሙ ብዙሕ ከምዛ ነገራት ስለ ዝጥቀሙ ዝነበሩ ብዙሕ ጥቕምታት ድማ ይረኽብሉ ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎሚ ኔና እንድሕር ርኢናዮ ግን በቃ ኣብቲ ደረቓት ኣብቲ ናይ ሕጂ ዘመን ዘምፅኦ ብዘይቲ ጠስሚ ዘይኮነስ ብዘይቲ ዝሓደ ዝተሰርሐ ፀብሕታት ስለ ንበልዕ ትርፊ ጨጎራ ኢና ነትርፍ ዘለና ድርቀት ኢና ነትርፍ ዘለና ነብስና እምበር ዋላ ሓንቲ ንኸስቦ ነገር የብልናና ደቂ ተባዕትዮ ኣሕዋተይ ፅሩይ ጠስሚ እንድሕር ተረኺብኩም ኮይንኩም ዋላ ወርሒ ሓደ ግዜ ዘይትኸውን ርእስኩም ተጠሲምኩም ብጣዕሚ ቆንጆ ካብ ሽታ ኣንጻር ለይኮንኩም ካብ ጥዕና ኣንጻር እንተትኸድዎሞ እንተትጥሰሙ ጥቡቕ መሲሉ ይስምዐኒ ተወሳኺ ድማኒ ኣዴታትና ባዕለን ዝኸለስኦ ጠስሚ እንድሕር ተረኺቡ ኮይኑ ኣብ ምግቢ ክኣቱ ከሎ ምን ያህል ጣዕምን ጥቕምን ኣለዎ እንድሕር ንፈልጥ ኮይና ብኡ ልክዕ ከዓንየ ኣብ ርእስና ክንጣሰሞ ከለና ምን ያህል ጥቕሚ ከም ዘለዎ ግልፂ ነገር እዩ ማለት ኢና ካልኣይ ድማኒ መርዓው እንድሕር ኮይኑ ያው እዚኦም ትመርዓኦም ቅድሚት መርዓ እንዲኦም ወዲኦሞ ኦልሬዲ ጥንስቲ እያ እኒአቶ ግን ያው እዝታት ነገራት ስለዝሓለፈ ናይቲ መርዓዊ እሳም ጥንስቲ ስለዝኾነት ኣብ ገዛ ስለዘኒኣ ትመርዓው እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ምንትን ክፅብቕ ቆንጆ ምንትን ክኸውን ብዙሕ ሓሳብ ብዙሕ ጭንቀት ንኸይህልዎ ብዙሕ ነገር ስለዝሕግዞ ተጣሲሞ ገዛ ንክኸውን ብምባል እያ ዓይኖም ይለኽያትና ብጣዕሚ እያ ጎበዝ ከም ኣዴታታ ብዙሕ ነገራት ኢና ርኢና ኣላ ማለት ኢና እቲ ባህሊ ኩሉ ነገራት ከይተበላሸወ ከይተበረዘ ከምዚ ገይራ እንቲ ናብቲ ሶሻል ሚድያ ንክወፅእ ምግባራ ዓብይ ነገር እዩ መስለኒ ንዓይ ከም ኣነ ማለት ኢና ስለዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክንክተሎ ይለለና ብቻ ከም ባህሊ ከም ድሕርነት ምናምን ዘይኮነ ከም ጥቕሚ እንታይ ኢና ክንጥቀመሉ ኩሉ በቃ ናይ ቀደም ዝነበረ ኩሉ ባህላዊ እንድዩ ናይ ቀደም እንድዩ ምናምን ልብሉ ዓይነታት ጉሒፉና ናይ ቀደም ይኹን ናይ ሎሚ ንዓና ዝጠቕመና ድዩ ንዓና ይጎድአና ድዩ ኢልና ተናሓስብ ፅቡቕ መሲሉ ይስምዐኒ ማለት እዩ ናይ ሕጂ ለምሳሌ ናይ 2024 ኢልና ናይ ኣሜሪካ ምናምን ዝተሰርሐ ነገራት ኣምፂና እንስራሕ ኮይና እሞ ድማ ዝጠቕመና ጥቕሚ እንድሕር ልየለ ኮይኑሲ ንምንታይ ናይ ቀደም ባህላዊ ኣምፂና ወላ ዘይንጥቀምና ብኡ ኣንጻር ዘይኮነ ኣፍቲ ማሕበረሰብ ኣፍቲ ኣባና ኣብ ባዕድና ልሎ ነገራት ይጠቕመና ድዩ ኣይጠቕመናን እቲ ናይ ቀደም ናብ ዝኾነምፆ ከለና እንታይ ዓይነት ጉድኣት ኣለዎ እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ኣለዎ ኢልና ክንንበር እዝና ናይ ቀደም ድዩ ናይ ቀደም ባህሊ እንድዩ ጠስሚ ጨናው እንድዩ ምናምን ዝኣመሰሉ ነገራት እንታይ ካብኡ ነገራት ተቆጢብና ንባዕልና ንነብስና ተነልዕል ፅቡቕ መሲሉ ይስምዐንና ኩላትኩም ድማ ዘይተጠሰምኩም ተስፋ ይገብር ክትጥሰሙ ጥዕናኹም ድማ ክትሕልው እንዲያም ፅቡቕ ጠስሚ ተረኺቡ ገዚእኻ ኣብ ገዛኻ ኣሚጥካ እናቐነስካ ተትጣሰም ንደቅኻ ንሰብኣይካ ንባዕልኻ ፅቡቕ መሲሉ ይስምዐኒ ከም ኣነ ማለት ኢና ዘይተጠሰምኩም ተጠሰሙ ክብለኩም ይደሊ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ ተሰናይ ንዓኹም ሽኮሪናታት